হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। সো আজকে আবার চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আঁকতে যাচ্ছি মা দুর্গার এই আগমনী একটি ড্রয়িং। তো দুর্গাপূজার আসতে আর বেশি দিন নেই, সামথিং আর 70 দিন কি 69 দিনের মতো বাকি। তো এখন থেকেই যেহেতু মা দুর্গার আরাধনা শুরু হয়ে গিয়েছে, তো আমিও ভাবলাম একটা আঁকা যাক। তো এই জন্য আজকে আগমনী দুর্গাটা এঁকে ফেললাম। তো ফুল ভিডিওটা আর বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। মা দুর্গা ছবিটিকে আঁকার জন্য প্রথমে আমি এখানে স্কেচ করে নিয়েছি। স্কেচ করার জন্য আমি ইউজ করেছি অবশ্যই পেন্সিল। এরপরে আমি এখন মা দুর্গাটাকে গায়ের কালার করে নিব। মা দুর্গার গায়ের কালার কিন্তু হলুদ, অনেকবার দেখিয়েছি। মা দুর্গার গায়ের কালার হচ্ছে পুরাণে বর্ণিত আছে, মা দুর্গার গায়ের কালার অতসী ফুলের মতো হলুদ হয়ে থাকে। এই অতসী ফুলের কালারটা আমরা পাবো হচ্ছে হলুদের সাথে হোয়াইট মিশালে যে একটা কালার চলে আসে, সেই কালারটাকে অতসী ফুলের কালার বলে ধরা হয়। তো আমি এখানে সেই কালারটাকে করার চেষ্টা করছি। তো যার জন্য প্রথমে আমি হাতগুলোতে কালার দিয়ে দিচ্ছি। আমি হাতগুলোতে একদম অতসী ফুলের কালারটাই দিয়েছি, অর্থাৎ হলুদ। তারপরে আমি অরেঞ্জ এবং রেড দিয়ে গায়ের ডিজাইনগুলো করে নেব। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै भक्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण এখন আমি অরেঞ্জ দিয়ে শেডিংটা দিয়ে নিচ্ছি। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भुवृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै এরপর আমি রেড কালার দিয়ে শেডিংটা দিয়ে দিচ্ছি। धूम्रायै सततं नमः अति सौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु তো রেড কালার প্রথমে আমি হচ্ছে মা দুর্গার পায়ে কালার করে নিচ্ছি, তারপরে হচ্ছে আমি হাত পা এবং মুখটাকে চোখগুলোকে এঁকে নিয়েছি। এখন আমি প্রথমে গয়নার বেস কালারটা দিচ্ছি, যার জন্য এখানে আমি ইউজ করছি অ্যাশ কালার এবং আমি শাড়ির কালার হিসেবে হোয়াইট কালার ইউজ করেছি। মূলত যেহেতু আগমনী একটা মা দুর্গা ড্রয়িং করছি, যার জন্য আমি এখানে লাল পাড়ের সাদা শাড়ির ডিজাইনটাকে মা দুর্গা শাড়ি হিসেবে বেছে নিয়েছি। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्व। তো গয়নার যে কালারটা সেটা শুকাতে শুকাতে এখন আমি শাড়ির যে ডিজাইনগুলো সেই ডিজাইনগুলো করে নিচ্ছি। ডিজাইনগুলো করে নেওয়ার জন্য তো আমি রেড কালার ইউজ করছি। তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করছিল যে রেড কালারের ক্ষেত্রে কোন কালারটার ভালো। তো কালার বলতে গেলে কিন্তু আমার কাছে ফেব্রিক কালার রেড কালারটা অনেক ভালো লাগে। নর্মালি ওয়াটার কালার, পোস্টার কালার এবং অ্যাক্রিলিক কালার থেকে ফেব্রিক কালার রেড কালারটা অনেক বেশি গাঢ় হয় এবং অনেক বেশি সুন্দর হয়। नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै दत्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भुवृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु এখন এখানে আমি পদ্মের কালারটাকে করে নিচ্ছি। পদ্মের কালারের জন্য প্রথমে আমি রেড কালারটাকে নিয়েছি, হালকা একটু পিঙ্ক এবং হোয়াইট মিশিয়ে আমি এটাকে পিঙ্ক কালার করেছি। তো এরপরে আমি এটাকে সাদা এবং কালো কালার দিয়ে ডিজাইন করে নেব। তো এখন আমি গয়নাগুলোকে ডিজাইন করছি। আমি এখানে সাবেকি গয়না রেখেছি, যেহেতু আগমনী দুর্গা, যার জন্য সাবেকি গয়নাগুলোকে আমি চুজ করেছি। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी। তো আমি এখানে সাদা দিয়ে ডিজাইন করার পরে ঠিক ফুটছিল না, সাবেকি গয়নাগুলো ডিজাইনগুলো বোঝা যাচ্ছিল না, যার জন্য ব্ল্যাক কালার দিয়েও আমি এখানে একটু ডিজাইন করে নিয়েছি, এক প্রকার 3D ভাবে করে নিয়েছি। আর এখন আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করছি। ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের কোনো আমার প্ল্যান ছিল না, তবুও আমি করছি। আমি এখানে সানসেটের একটা কালার তৈরি করছি। সানসেটের কালার হচ্ছে রেড, ইয়েলো এবং অরেঞ্জ, তিনটা কালার মিশিয়ে নিচ থেকে নিচের দিকে হবে হলুদ এবং উপরের দিকে লাল, এভাবে মিশাতে মিশাতে মাঝখানে অরেঞ্জ আসবে। তো এইটা দিয়ে কালারটা হচ্ছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কমপ্লিট করেছি। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै दत्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो प्रणता सुमतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भुवृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै। সো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আই হোপ তোমাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিও যদি ভালো লেগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আজকের জন্য এতটুকুই, বাই।